كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونفحيني الله سبحانه وتعالى أن جاء أنت مدوغ ما بوي بوافشامي يمدو شاكن غاتواني محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء أنت مفاشا فشاننغو بونتا ماتا غرانا بيمتم بنزيمي نبيما الله سبحانه وتعالى مو بواليشا إن شومو بوا تفسا كنغا باشيا بوبي يوتين دينا intervention kante nziemi na bashi ana nka shaga antumma bange nku ashandu ga antumma da yuwa bange da ba kufri na yamja aka fa fatana en para yimpami ay ba qur'ani ya fa mun bomo pona bashi ariyana mi na fa yamsha yimtim na pasave yamsha yimtim tetuni abubakar bo sayna umar mangaka pananden abubakar bo sayna umar mangaka pashia awa pa perse yo pamam kamfu pa faris na pa perse bo pumpu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su wushi ikape isho usama ibn zaid mine wo maapit matiran tungu iwa yesho usama njabit nshopira ka kabanta mi shesha usama waira pitna ababan ziya me yenan ga tanai muhammad sallallahu alaihi wasallam tam abaye ka abubakar ne siddiq ya an shotiruna ide side mi ya ret nshopit usama a wantin ba persin ayon ganto anai muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin limi ana wannan man se persa pa iran iraq abubakar kafin wani india ba kai kafin ma me pitna nja andu me pun kafin sul islami nju uwa yo umar abubakar ne siddiq ban ta ana shin to me ya ka abati yesena umar ibi ma ashira pwene pet nsa shan sho pet ngo pwen kinin kuse pet ababa fuka pa persa ya ira constana pe don pompa pe ke ndi am fanfando umar po abubakari manga ka apam pum panyi pet ngu persona manjam anai muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ira kapen ndeside ndi ami pasa ta islami ye ka pa ne ma sha ba ka pirap ma mo pum pa nganon mba ka pa manji aqida pa shia na pa kan kan jo ya mi pa wote na tira ngam yuwa pa po kufri mandongorana mbakuyu mandongorana mbashira mandongorana pondo mi allah subhanahu wa ta'ala yiru po fane po aba yira me pana anziyet me qur'ani na mo qur'ani mo shemu mambo ni qur'ani nja pa imma pa limena yowa pa descendance ina alina na mo shemu kabe man shi qur'ani ka allah ka si mena mbu alina abu ali an ibn abi talib popa a imma manjami yi manzi na fatin dalewa shab kitabu usulul kafi yi liman kufri al-kulaini tom 1 page 228 pandomi allah subhanahu wa ta'ala yi rupo fane po e pona to pe yo ndi nga shab mfanfandu shimpa muslimi man tempo yibite jo ti yo malonzie panzie ka baka poma mnen sietiet ndi na ngonze ndi ami po pashia pa pombo po nyito shimbu mbobo nkwi mu mtembi to wo muna abaka pashia tengena mbibiri yemi papa pe tashin shimtim mbu allina potin dum manje wa pan funi taqiyana don in feta
ku ngambe kero aba mat lam tuma nsa shapo yundo ne kanjo ya ka potato yu uta shikata ma donc yu a patem fona taqiyana taqiya pa ka mun shikat shikaren zai mun shurina shi amma wai kumata lamtina yana pepa kun nifaqu yu Allah subhanahu wa ta'ala ya fata qur'ani mi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim panan zai mun shuta ne yuwa andi mata lamta shaba wana to iyo opo pashi'a tindala ya shaba fanfo dirasatu fil kafi page 334 yi Hashim Hussaini Shi'i in zai maka Abu Abdullah na tita Abu Abdullah kadiyan mami ya Aba Umar tita Umar inna tis'ata a'shari din fi taqiyya nan din siye in shop siye nganyinyi apa in ban kap kare ban dum yim lamtu ban zai yundu ne mashuru wala dina liman la taqiyata lahu nan ga wushandi po munu yira yimdi po ina dimana akomeni iriya mako imi wa nahnu la na'rifu napi manji kaifa yabta'idu haula yani alhikma yaka pumpitente yingama panze pugana pandi pashiana mi panante yingam panze shimpa muslimi manji yanku kapatente yingama wa yudawwinuna ma yahlu liqalamihim nga ambo embanga kendale wa ntu ke yuko wayo alqalami shap min shap tendum mangayirana wa illa ja angera fa inna taqiyya muwa banfuni taqiyana ma'naha ntoshi antosha lima bashia yuwa banfu taqiyana imi ako imi an yaqula al insan aka munyitun zai shikat in zai qawlan shikat mughayiran lil waqi afa fa'ani fa ku shataiwa ba ma sina o ya tiya bi amalin kentuani shafayu yunaqidu amal munaqid limawazin sharia in fa'ayu ate fa'ana po mbokilo sharia islam wazalika nayira yuhibzan lidamihi mashi mun ngaran shimi mabe banwe o irdihi bin shi yuli shi mai ba puwa li shi o malihi bin shi kami mai ba bankwat wa masala zalik iba gare to ne example to mbiye fungam tinga venke shi ayete mve mafana ahlus sunna na mi ya papa mafana ahlus sunna venke boye ka ahlus sunna te mvena iba shi pa wi shi india iba ye venke me man ko mina oliye de susu yiwasha pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiro po nge po yona fane po kummi yuriana ta tafsiri shi te i'tiqadat ndalewa shafin fune al-i'tiqad na page 357 imi at-taqiyatu wajibatun na taqiyya don ponen zemi munafiqi priyami munafiqi pa bo wajib ababo yikeri man taraka hakana kaman taraka salah munita munafiqi shi na mu baye munu ita to tuna ma taqiyya pa nifaq aba mbuta mun dongora imban diom yimatalam tu mun zai nduni ni shuru ye kapa shi aten shushu islami shurab fa wallahi million bo kufri mat lam ti shama pondo mi Allah yiro po fane po enga shi wa yontenge ponju na ko ponta pisha no pa shi ame ko ndala ya shapa ni ndunte na pisha no ne po ndale wa islam pa ndunte wanyi ti bibliothèque islam ngo nkwata ke ndale wa hadith nkwata ke qur'ani nyikte nshele file wati nshendunte o kwata qur'ani ban fi ake ko shipal sindale wa pashi ambandu ntena aloko pam zemi apo ngambe ke bobo wallahi manga kan ndale wa shalum ku kufrina kutumta islami ndale ya shap shishu na yira manten pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiru po fane po abati kafi lo po Abu Abdullah anna rajulan min al munafiqin mum ba maru pa munafiqi pana fu pena pani pa pashi ana po pa munafiqi mi mom ba me pa munafiqi mata ikabe po
fa kharaja yamshi ma'ahu yira man batun banyi po Abu Abdullah falaqiyahu mawlan lahu momon ku yira man bata na poni fa qala lahu al-Husayn alayhi salam Abu Abdullah riyanimi aina tazhab ya shimbe puntintana me unguwa ya fulan kike fa qala afirru min janazati hadha al-munafiq imi mante to janaza munafiqi po yu aren pan fu pu na bani ba shi anane pa munafiqi imi mante janaza shi kaman to tuina fa qala lahu Husayn riyani ashun be shap mi unzur an taquma ala yamini yonkon gantena tingba po ay lamma فما تسمع أن تقول فقل مثل فما تسمع أن تقول أن نقول فقل مثله أو فما تسمع نقله يوتو يو منزينا ورينغونغو يدا فلما أن كبر عليه وليه أبا فوكا يو أسيغ تكبيرا من أتوتو يدا منا إريا مكو فيو mi Allahumma la'an fulanan o Allah yam tondo tike abdika yefa min kwenuna alfa la'ana nin kamtu mu'talafa yaba tanina ghairu mukhtalafa yuandi po fanina Allahumma akhzi abdika o Allah yura min kwenu fi ibadika mafana pe kwempo wa biladika panti ngushu wa aslihi harra nari ngai yushari mushu wa azqhu ashadda azabik njushini rike ngoshu fa innahu kana yatawalla a'da'ik abayira mi kamungon kwa angampo ga ka pentu be fera wa yuadi awliyaak mbamben pa wali yushu wa yubghidu ahla baitik mban siet pamando ga ka pene njena pa wa pa save pa oliya pa wa apa ahlul bait apa pamanda ali ibn Abi Talib yi pa te kafi da la pa shia tom 1 page 88 yi ba ka ba shi am yeto tuna ka monta ti islam shi ana mu yeto janaza shu don shi kai mun zemi shi na mu yeto to wawa shura shi aka bi yeto to momena shi aka bi yeto to ngbiu na inzienga mi Allah ya mtunduni magangbiu mbe ko shi ba di shi ana an gongo ka wo wote ba ko yunga shirin yi ti shi to mun don Allah kontra wuna pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala ya biran tu bondo pa shi amfane po pa shi apa me créant il va ka bate to pa muslimina majlisi riena ti biharul anwar mbifu diyaru taqiya ngungu ngayanji paye taqiya na itanko apo ngungu pa muslimi parmi lesquels Arabie Saoudite itanga ke na ngungu pa muslimi nzime apa diyaru taqiya apa ngungu ngayanji yimwe taqiya na iba line to nzime ko wattaqiyatu fi dari taqiya inget taqiya tingu taqiya wajiba ababo yikeri as-Saduq ibi rapporte lo po Abu Abdullah mi ma minkum ahadun andi ma pumpa shi ani mon shemunu yusalli salatan farida o salata farida yento otun jiket fi waqti hati fushina thumma afalla ana yusalli ma'ahum iwanto otu pa ahlu sunnana inshinto po salata taqiyya to otu opuwa illa kataba Allahu lahu 25 daraja mwallina mi Allah na to pengam ke shwetani farghabu fihi na pununzu ira shi ana mbo fuka futo to me na ina to botin po ina to shi po wishi manga pa nan ndiwo mo pone ka paten to na mabe po banjigona ngena mbe to nan dia ibe temme nga pumpo ana pungam to to pa po Allah ina mbin tu po shetu yange po takiya pondo mi Allah yiru po fane po manziya ka montari nga yo shikat mina est-ce que pa shia po na pa po
ndundi yuwusha nganga ndi ngantumma nganga ndi imama ni'matullahi aljazairi riyanami inna lam najtami' ma'ahum pipi man tana yufashin fa muslimi nganga ahlus sunna ala ilahi ndun shayuwusha don di ndundi yuwusha wala nabi shibintana ndu pa pondu ndi ngantum wala imam shibintana pa pondu ndi liman wadhālika annahum yaqulun yira pa manga pana anzie mi inna rabbahum na yamga yuwusha yamga Allah huwa alladhi kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam biyahu ayuwa kafan ga antum banga antimina wa khalifatuhu ba'dahu abubakar wa khalifatuhu ba'dahu abubakar nan banyira ga antum manjan wira ga antum fa abubakarina wa nahnu la naqulu bi hadha ar-rabb na pinam shikari po ngayo nyinyi wala bidhalika an-nabi shibine mi shike ngayo ga antum balmbe naqul pianzi yemi inna ar-rabb alladhi enyinyiyo khalifatu nabiyhi ngba antum yira nyinyi po abubakarina laysa rabbuna ndi yunga nyinyi po ade pai pamam ziena mbaka nyinyi ndi li Allah na wala zalika nabiyana shiyo nga antum bimbanga hantimi abatin da lafa shi aibon funi al anwar an-nu'maniyya na tome 2 page 278 fasli nurun fi haqqiyyati din al-imamiyya yipan zanke te kumbe ke nganyi pa imamiyya wa annahu yajibu ittiba'uhu duna ghairi mbanji yi imbatira nganyi nta mo she nganyi mun aba nganyi yo pasiet anabi zemi andi yam ga antam ben siet abubakari mindi yam ga imama abayo pashi ambi mbiri yene nwara mi pamanta ni pa pondo ndi wushana shibintana pa pondo ndi limana mbwa fabu va muslimi mana ambishani shemune nju iyu shiketa yinami ishu wishi mbut Allah ye puomina etota ige pameleka tota pa kirama katibina tota anto shumpoze ngwaru kesio mina pashi apa muslimi oberi opot nga ingeroyo alo nto mandi ngam kema tuna kema lishu ni yawmal qiyamah pondomi Allah subhanahu wa ta'ala yiru po fanepo ayatullah Khomeini riena tindalewa kashful asrar page 123-124 mako inna na abayira mepe la na'budu ilahan pinangu shaypo yu shayu yuqimu bina'an shamikhan yepi na yukura yu apa ngani na lil ibada mashi sana yanze kaaban wal adala po sappe wa tadayyun po wusha thumma ablo ona yaqumu bi hadmihi bi nafsihi ibn do tutun nabira ndab ngera ni ngwari wa yujlisu yazidan wa muawiya wa usman njab yazid mo muawiya njab tunga muawiya wa washi ya pasabeka wa usman po usman afan wa siwahu po shimo pona ndi pona min al utat muriga kutu panzi pasabe na muhammad sallallahu alaihi wasallam mi allah ba yeku kabana ibin do tutun ngera kaba mun ngwari manga kai yamma tesu manga shira ndap po pasabe na aloka pasabe pa bo bashi ambo pa kafiri mi pa ya wambia fi mawaqi' al-imara li tetesu ala nas fondo pran wala yaqumu shilotu tishira nyinyin do titibi taqriri masir al-umma mai makundina kumbapa mbapa jaman ba'da wafati nabiyihi manjan wunga antimi mandi shaka pontati islam ne shikat imamun nisa'i ye ba mare pa malam sunnana iriyanami al-islamu dar ina islami panju naam imamun nisa'i iriyanami al-islamu dar na islami panju was-sahabatu bab pasave pa shunda nshu iranje anto chamako mune nyeran shunda bambu nyeran tundap wi nyeran dap pa malam yana min to shi pa mi anna man ta'ana fi sahaba mi mune nka shandu pasave na inna ma arada hadma al-islam wi anta nyera islami yebe bambu pa shi akaponta ti islam
Pakap mai kai ma maliki riya pakap ma manjam vet pamandanga anti manai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wallahi mi po wa ka pen ahlul bait ye gaba din dalewa pa shi ayobon fune irshadul mufin irshadu yi mufinna page 241 mbimbote ilamul wara at-tabrisi al-shi'i al-mal'un page 253 inje mi Hussein kariyati duashi Hussein Mosena Ali ala shi'ati contre bashia mi Allahumma imma ta'tahum ila hin o Allah ayon fu ne pone guma awanta ne pona fafarriqhum firaqa fa shawama lablab waj'alhum tara'iqa qidada o yawa papaga fa yawa papa ndunduna wala turdil wulata anhum shipemmi teslo tombe map abadan kuka fa innahum da'awna abayira me pafu na wili ya suruna pomi pafari thumma adaw alaina faqataluna mbala operin do pe ngo shabi Hussein Kashui pashia shuma Karbala makufa pashia shuma kufa mfuimi ya shunte siyap pan fuinga mi to ya shunte siyam te sebangun akabali na bango iran tesu Hussein to mba imbashi yimi pango iran tesu into jimi iran tesu bangun na pango iran tesu shi shibi yima bami Hussein na anto na pan fu lewa ya paka tuan fani Hussein na abi yamja aku Hussein pa sumi aba pren Hussein lo onyi ba ye wo me ye manje na kesha pren pu won ta na pa Hussein ye manje ngui pa ba ye ngui na pa mi na po mi ndu inku mi pa muslimi ngo Hussein wallahi pa shi aba ba yahud mo pa majusa mo pa nasara panan tamsha ga ban sata islam ma panan yi pom shangu fu mun te pa occidental mun ga yiyon ka panget islami yi ake masiyana pondo mi anta ami Allah subhanahu wa ta'ala fa gum shani shimpa muslimi mu ma tawtun jam shi'a mu ma fa salama ne shi'a ya ka imam bukhari ya ta sahihu shina shi andi mu non ban shun ban chupuni na ashi ambu mun kristo mangaka mun kristo na me ba islami ne pitna wallahi puna pate nget mpa lum pa kafiri kontra pa muslimina apa shia aba kafuka lara ngapa kafiri tin sa mbompote atento na islam ma pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiro po fane po majlisi yana te biharul anwar mi babul illa yiban shu unda montu al ngam alatiyo من أجلها تويرا كاغت صالح الحسن ابن علي معاوية ابن أبي سفيان حسن مون سينا علي إيوان بينزا أفاني فوش أفاني بو معاوية يو باشيع كبن سيري سينا إيوان فوش إلي نجومي باشيع باك فوكا غامبتا إيوان فوش أفاني بو معاوية إمي سينا علي كاريه فوية كابكا سابين مقبا مامي أرى والله مانجيو مسيب ملي الله anna muawiyata khairul li min haula na muawiya yo pumpite sieri mbambiwa mbambibi ntonzie na mamba ande me pana mfa mana apuna wini ma sharab yaz'umuna annahum li shi'a pangu ma puwa na mambo gape fera ibtaghaw qatli pabinta aboywa wantahabu saqli nguyu confiance nguyu sonti ma ka puwa pa ko manten e peget prentia manten lum pasave lum patongo lum pa muslimi peget fana priwa papwa wa akhadhu mali bin kon kama pondo mi Allah subhanahu wa ta'ala yiro po fane po akhira mandini aga fuka zenu abidini yom pangbe makufa yantadibna mushaqqaqatil juyub panku mbe saken shupam pangu tushimantena والرجال معهن بمبا بابا ويبكون من كنا قال إمكا زين عبدي مكا إن هؤلاء يبكون علينا بمبينا نكونغاشي فمن قتلنا غيرهم أنغو شابا وويجا وما يباتن دالي فاشي عبن فنا الاحتجاجنا توم دي page 304 ni amali yiliman فاشي aliman iblisu mufid page 321 ponze ko ponta islam mi yiba po map yim teru aqida pa shi'a
yo po wan tesha nta po shimona wallahi abaka ponze me po pie shimona po kun kusha po yungam po shira pwet ponza na mi ponta mi mun ka mbe ke yunti bana e yapo en pratique mayunti wamba pa ngam po shia mayunti wamba mbemme to manjam shia ishenga pa no me shia malimena ukumi manjiu ira shia ambo islam riya mi aman kambi to tira ndengi ma manjiu mi oye ne banyi to jam lima be shia mangabo ko to jam shia pano me pastor malima unyi to shi kimi na pastor po wo mbwa ya mbu be yime shia yo pano mi na pa kikena ukonyi to anto shia otemu papi rekro mbi ngwande ndengi ngayo papi e shop po bushi na manvu na manvi na nwa na bush na rat na mangap na matito ang panso atin di tatna islamin kambo renkeri anta muslimin le nan da wusha ngai bangu sha Allah wusha shi fa renkeri na yifa aqida ahlus sunna wal jamaa po amri ahlus sunna wal jamaa baba sabe po ba tabi'ina ni ba tabi'in ani bo mi ahlus sunna wal jamaa baba mo la mfe mbe fa wallahi ngula lamante wonan di e manje wa mo ki shi anabi ngaka luuna mbuyo ki ikhwanu muslimun abi ngaka luuna mbuyo ki tabligh abi ngaka akaluuna mbiki pa khawarij abi ngaka luuna mbiki pa mu'tazila abi ngaka luuna wallahi wa mbuyo ki sunna anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndu ipepandi inja anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pondo mi allah subhanahu wa ta'ala fapo yu umfa amfane po ma pie po mo yun shiwasha shi pie po mo yun kasha shi pie po mo ko mwali nami shia wanto ge po shetta mi shia andi muslimi mbije ne samira odio ko ponta ati islam abon samira odio mu yu shishu shashi tinga shiisma po anga pa shia na mbuke pa nu fo masu allah subhanahu wa ta'ala manga islam po jihad mo jihad pi manje ngayi zashi min inget pu yiwa pa shi aba yirana mandom pu ko monta ayo mi ngoruna mbi e monche group famille na o maayira o jiote group nzene ponta me pa suivi ku wa pa mfune shi ana mashi me pa shi wo mchasha pa shi aba pa kafiri pa shi andi pa muslimi pondo mi allah subhanahu wa ta'ala yiro po fane po manshin ma andina audio ko ponta ati islam tinga pa shia po yunki ka pa me ka pa yesu munta shia periyani mi tunana anta mbe shaka periyana nto shama shi mi po shimbo bonju ndia po shinju nto shinke mo iriana mi ashhadu yo munenta nyiti shia na bi kan be sha imi matuna mi anna mandanga meket أبا بكر ني أبو بكر الصديق وعمر نسينا عمر وعثمان نسينا عثمان وعائشة ننا عائشة يبان بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحفصة ننا حفصة في النار بيبقى مات مومنتين من عندي دونا فندومي الله سبحانه وتعالى يرو بفانبو ayo pa mantuna banta mun yi tishi antuna mi Abu Bakari sai na Umar sai na Usman na Aisha ai babon biyan ga antuma ni na Hafsa ye ban biye iban biyan ga antuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon sai na Umar na ayo pa zai mi ba fa mata muna ayo pa zai mi peg biyan ga antun pa fa mata muna mbu shi puyan ku ga antun mana pa muslimi wanda mi Allah subhanahu wa ta'ala shi po fane bo po kira video ndi akaponta anju mi wanzi yana an ngara pari ngara ke manzina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني